Hello guys, good morning, good morning. Thank you Lord sa bagong umagang bigay. Lalong-lalo ng bagong awa guys. Thank you Lord. Welcome to my video guys. Welcome to Alcud Park. See? Yan guys. Dito tayo sa Muscat guys. Welcome sa Alcud Park. Tadam! Yan, Alcud Park. Let's go! Pasok tayo guys, oh. Ganda na ba? Doon, oh. Ikot-ikot dun guys. Yan, maganda to guys. Oh, Bang Muscat ang sponsor dito guys. Bang Muscat, sponsor Lapida. Diba? Kita yan guys, oh, Bang Muscat. Kaso wala akong Bang Muscat. Dito guys, oh. Kala ko mangga, hindi pala guys. Mga puno guys. Yung mga bata naglalaro. Oh, yun. Tapos doon. Ito guys, oh. Ito yun. Cambodia. Buha. Nice guys. Nalalaro nga bata dito guys. Okay na okay. Ito. Hey guys. Oh, nice guys ah. Punta kayo dito guys. Sino bang taga Muscat? Maganda dito, palamig. Yun lang, walang pasok. Baka punta dito. Kasi yung pumunta tayo dito sa Oman, nagtatrabaho. Diba? Pag walang trabaho, pasyal-pasyal. Ito. Solo flight lang ako guys. Ayun. Nice. Mayang hapon sigurado maraming tao dito guys. Kasi holiday pa ngayon dito eh. Tapos maganda siguro pag gabi dito. Maraming ilaw. Aeroplano ah. Mga aeroplano guys. Yun ang garden guys. Basketball court guys oh. Dito. Tapos dyan basketball court. Laro tayong basketball dyan pag may time. Pag walang time, wala rin. Layo to sa Niswa guys. Taga Niswa po itong nagbibideo eh. Layo sa Niswa ito guys. Kakaiyak. Gustong gusto ko pa naman maglalaro yan o basketball o. Puntahan natin guys. Let's go. Apak tayo sa ano. Shortcut na. Ganda pa naman.
Green na green. Alagang-alaga nila dito guys. Oh. Tubuhan ng garden. O park. Ito yung kabuuan ng park. Alcud. Tapos pasok tayo sa basketball court. Charan! Let's go. Yan. Yan katao-tao dito guys. Sa basketball. Sana dinala ko ng bola. Larong basketball dito. Diba? Grabe rice pa guys oh. Nasa lubak-lubak na. May maraming butas na yung Rabi rice. Spalto na sa loob. Ano ba? Okay, thank you for watching guys. God bless us all. Salamat po sa Diyos. Ayan. Bye bye. Bye bye basketball court. Oh, hello. صباح الخير كيف حالك؟ الحمد لله زين كيف الحال؟ from السلام عليكم from حالك الحمد لله زين زين فلبيني from Philippines فلبيني يماني يمن يماني يمن مو اسم عادل عدن hello Philippines فلبين كيف الحال زين؟ زين. هلا والله كيف حالك يا مو اسم كيف حالك خالد، مونيشم خالد خالد تشارلي شاري thank you شكرا جزيلا عفوا جزيلا